हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संदीप ऑनलाइन क्लासेस। जो मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा आपड़ यही नुआ नुआ एजुकेशनल वीडियो देखा पाइपर। आज आम आलोचना करवा ए लेटर टू गॉड चैप्टर विषय कौन अच्छी लेटर टू गॉड रे आस आम पढ़ा। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस अर्थात गोटे कौन अच्छी घर अच्छी, द ओनली वन अर्थात केवल गोटे ही मात्र घर अच्छी कौठारे इन द एंटायर वैली समग्र उपत्यकार केवल गोटे ही घर एवं से घरटी कौठारे अच्छी। व्हेयर इज द हाउस दैट इज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल अर्थात ताहा कौठारे अवस्थित अच्छी गोटे लो हिल छोटिया पहाड़र शीर्ष भाग रे। क्रेस्ट माने कौन टॉप पार्ट ऑफ द हिल अर्थात से जो छोटिया पहाड़टी अच्छी से छोटिया पहाड़र शीर्ष भाग रे अर्थात ऊपर कौन अच्छी से ही घरटी अच्छी केवल गोटे ही घर अच्छी। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डटेड विथ द फ्लावर्स। फ्रॉम दैट हाइट अर्थात जो उच्चतार घरटी अच्छी फ्रॉम दैट हाइट वन कैन सी द रिवर से स्थान रू बा से घर कौन देखि पारिबो सेठारे बही जाइथिबा नदी को देखि पारिबो। एंड द फील्ड एवं से आहुरी कौन देखि पारिबो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न अर्थात पाचिला शस्य क्षेत्र को मध्य से देखि पारिबो। डटेड विथ द फ्लावर डटेड डटेड रो अर्थ होची कोन डटेड रो अर्थ होची स्कैटर्ड ओवर एन एरिया। स्कैटर्ड माने कोन विस्तीर्ण अर्थात गोटे बड़ अंचल रे सेही पाचिला फसल सहित फूल मध्य देखा जाउची जहा कि बहुत दूर पर्यंत लंबी जाइछि। इट मीन्स वी कैन सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम द हाउस और द फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। That always promised a good harvest एवं से हमको कौन संकेत दउछि कौन हमको सूचौछि इट प्रॉमिस अस अर्थात यह हमको सूचौछि ए गुड हार्वेस्ट अर्थात गोटे भल फसल अमल हेबार आशा हमको देखौछि। काहेकि ना पिला माने तमे फसल को देखिले जानि परिबो जे ताहा तुमको किभली भाबरे अमल देबो। जदि ताहा रोग रे पीड़ित अछि ताहेले तमरो शस्य कम उत्पादन हेबो एवं जदि ताहा भलो अछि ताहेले तम शस्यटी मध्य अधिक अमल हेबो। तो ठीक से ही परि भाबरे जदि आमे से कोन देखिबा जदि आमे से शस्य को देखिबा ताहेले ताहा हमको गोटे भलो फसल हेबार गोटे संकेत बा सूचना दउछि। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. It means the only one thing needed वर्तमान हमरो कोन आवश्यक अछि केवल गोटे जिंस आवश्यक अछि। and what is that a downpour downpour means what वर्षा अर्थात केवल गोटे वर्षा हमको दरकार। at least a shower at least माने कोन मिनिमम हमको कम परिमाण रो वर्षा टिके हेले कोन हबो एही फसलटी संपूर्ण रूपे उत्पादित हबो। Throughout the morning Lencho who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning अर्थात सकाल सारा Lencho who is Lencho Lencho is a farmer who live in the only one house which is set on the top of the hill. लेंचो हेउची सेही कृषक जे कि सेही उपत्यकार शीर्ष भागर घर रे एकाकी बसवास करुथाय with his family तार परिवार सहित से बास करूची। तो एही पाठटी कहार विषय रे लेंचो विषय रे अछि बुझला पिला माने। Throughout the morning लेंचो who knew his field intimately intimately रो अर्थ होची कोन अंगांगी भाव रे अर्थात जे कि भलो भाव रे ता फील्ड को जानिछि बा तार चाष जमी को जानिछि। लेंचो कोन करथुला सकाल सारा आकाश को चाहि रहिछि। he had done nothing से किछि करू नथिला but see the sky towards the north east माने कोन उत्तर पूर्व आकाश को से कोन करछि सकाल सारा से चाहि रहिछि। why only for a downpour ताको कोन दरकार फसल को गोटे वर्षा दरकार एवं सही वर्षा पई से कोन करछि throughout the morning सकाल सारा से आकाश को केवल चाहि रहिछि कारण से गोटे वर्षा ही तार फसल को बंचे देबो बा भलो पावरे उत्पादित हबो। तेनु कर से सकाल सारा चाहि रहिछि आकाश को एवं आकाश रो को पार्श्व को चाहि रहिछि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ माने कोन उत्तर ईस्ट माने कोन पूर्व नॉर्थ ईस्ट अर्थात से उत्तर पूर्व आड़ को चाहि।
Now we are really going to get some water, woman. Woman means here is who is the woman? Who is she? That woman is the wife of Lencho. ଏଠାରେ ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି. What is saying ଲେଞ୍ଚୋ? କ'ଣ କହୁଛି ଲେଞ୍ଚୋ? Now we are really going to get some water. We are going to get some water. ଆମେ କିଛି ଜଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛେ. And କୋଉଠାରୁ ସେ ଜଳ ଆସିବ? That means the waterfall. ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଲେଞ୍ଚୋ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The woman who was preparing supper. At that time, Lencho's wife was cooking. ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରାନ୍ଧୁଥିଲା. ଏବଂ କ'ଣ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା? Supper. Supper means what? Supper means light meal taken in evening time. ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଉଥିବା ଜଳଖିଆକୁ supper ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ. At that time, Lencho's wife was preparing supper. She replied. ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା. କ'ଣ ବୋଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା? Yes, God willing. ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା. ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବର୍ଷାଟି ହବ ବୋଲିକି ଲେଞ୍ଚୋର ୱାଇଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋକୁ କହୁଛି. The older boy were working in the field while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. At that time ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଲେଞ୍ଚୋର ବଡ଼ ପୁଅ the older boy of ଲେଞ୍ଚୋ was working in the field. ସେ ପଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲା. But the smaller one was playing. କିନ୍ତୁ ସେ ସାନଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସାନ ଛୁଆଟି ତାର ଖେଳୁଥିଲା. ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? Smaller ones were ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି were ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବହୁ ବଚନ ଲାଗିଛି. was ମାନେ ଥିଲା, were ମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? Playing near the house. ଘର ନିକଟରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ. Until the woman called to them all. ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଛୁଆମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ. Come for dinner. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଡିନର ବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଯେଉଁ କରିବାର ଥିଲା ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖେଳୁଥିଲେ. It was during the meal. ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଖାଇବାର ସମୟ. Just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିଲା ବୋଲି. Predicted means foretell the future. ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ. ଯେପରିକି ସତେ ଯେପରି ଲେଞ୍ଚୋ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଟାଇମରେ? Big drops of rain began to fall. ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. In the northeast, अर्थात से जो उत्तर पूर्व आकाश. Throughout the morning, Lencho was looking to the northeast. ସକାଳ ସାରା ତ ସେ ଦେଖୁଥିଲା, ତ ସତେ ଯେପରି ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ଭାସି ଉଠୁଛି. Could be seen approaching. ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଛି. The air was fresh and sweet. ସେ ପବନଟି କ'ଣ ଥିଲା? ପବନଟି ଖୁବ୍ ସତେଜ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା. ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? The man went out. The man, ସେହି ଲୋକଟି, it means Lencho went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the raindrops on his body. The man came out. It means Lencho came out from house. ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା. କାହିଁକି? To have the pleasure. ତାକୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ. of feeling the raindrop on his body. ତାର ଦେହ ଉପରେ ବା ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା. And ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି? When he returned, he exclaimed. ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? He exclaimed. ସେ କହିଛି. When he returned, he exclaimed, there are not raindrops falling from the sky. They are new coins. He returned and he exclaimed. When he returned, ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ବାହାରେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି. He entered to home and he exclaimed to her wife. ସେ ସବୁ କିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି. କ'ଣ ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି? These are
not raindrops falling from the sky, they are new coin, ଅର୍ଥାତ୍ these raindrops are not raindrop, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, they are new coins, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ସଦୃଶ, ନୂଆ ଟଙ୍କା ସଦୃଶ ଏହି ବର୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଅଟେ ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. It means Lencho is saying to her wife that the big raindrops are 10 cent pieces. It means he is comparing the big drops with money. It means the big raindrops are compared with 10 cent pieces and the little one are 5 cent pieces. Cent माने कौन? आमे जेपरि इंडिया रे रुपीज रो व्यवहार करछु सेहीपरि सेंट हेउची अमेरिकार मुद्रा। अमेरिकार मुद्रा को सेंट बोलिकी कहा जाए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, अर्थात गोटे संतोषजनक अभिव्यक्ति ताकू वर्षा को देखि भारी खुशी लागिछि। The field he regarded the field of ripe corn, से पाचिला शस्य क्षेत्र को देखिछि with its flower, ता फूल सहित ता पाचिला शस्य क्षेत्र गुटी से मने पके दिछि। कोन हैला ताकू तो वर्षा दरकार थिला, वर्षा तो आसी गला, ता से खेत गुटी मने पकाउछि draped it a curtain of rain, सते जेपरि फूल सह वर्षा रूपक परदारे आवृत हेछि बोली लेंचु मने मने कोन करछि he regretted, से भाबुछि जे ए वर्षाटी कोन करिवो मोर ए खेत को सबुज बा सुंदर भाबरे मोर शस्यटी उत्पादित हो बोली से चिंता करुछि। But suddenly a strong wind began to blow. Suddenly हठात कोन हेछि a strong wind, खूब जोर रे पवन बहिबाकू लागिछि। And along with the rain very large hailstones began to fall. Along with that rain, अर्थात से वर्षा सहित कोन हेछि big hailstone, large hailstone, अर्थात बड़ बड़ पत्थर कोन करछि began to fall, पड़िबाकू आरंभ करछि। These truly did resemble new silver coins. These truly did resemble, अर्थात कोन हेछि जे एही कुआ पत्थर गुड़िक नुआ रूपार मुद्रा भली देखा जाउछि। न्यू सिल्वर कॉइन, सिल्वर माने कोन रूपा, सिल्वर कॉइन अर्थात सेही कुआ पत्थर गुड़िक कि भली देखा जाउछि नुआ नुआ रूपा मुद्रा भलिया, अर्थात रूपार पैसा भलिया ताहा देखा जाउछि। The boys exposing themselves to the rain. The boys, से जो पिला माने थिले कोन करछंती वर्षा रे भिजी छंती। And exposing माने कोन भटा को बाहरिबा, से छोटो छोटो छुआ माने कोन करछंती भटा को बाहरि जाइछंती। Ran out to collect the frozen pearl, अर्थात से लेंचर जो पिला माने थिले they came out from house, घर बाहरी पडिछंती कोन करिवा पय to collect, संग्रह करिवा पय। कोन संग्रह करिवे the frozen pearl, अर्थात एठारे से करा पत्थर को बा कुआ पत्थर को फ्रोजेन पियल, पियल अर्थ कोन पियल अर्थ होछि मुक्ता, जेहेतु ताहा धला धला देखा जाय तेणु करी सेही धला धला कुआ पत्थर को फ्रोजेन पियल सहित एठारे तुलना करा जायछि। बुझेला पिला माने?